तुम भारत माँ की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण मान प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टान प्रिय भाई भाई मैंने नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी जे कि भारतर प्रधानमंत्री पीएम, से एक बहुत बड़ कथा से कही और से जहाँ भी कही जड़े हिंदू होकि जड़े सनातनी होकि से जहाँ भी कही से भीतर भरी रही एक निराट सत्य विषय जे मूर्ति पूजा कर तापर ताको फिंगी दियो। प्रकृत में पूजा कलापर मूर्ति को फिंगा जाउछे आ एटा बहुत वर्ष पूर्व एटा रही आछे। आ पूजा कर तापर सेई मूर्ति को पानी रे पकाओ, किंतु बुझी होनी अंध भक्त माने एबे भी अंध अछंती। माने एमान कहा जाए चक्षु थाई अंध, कर्ण थाई बधिर। माने आखि थाई कि एमान देखि पारंती नाही, कर्ण थाई एमान सुनी पारंती नाही। एमिति किछि व्यक्ति मान अछंती, एमिति किछि अंध भक्त मान अछंती जो मानकर 12 मासरे 13 पर्व, किंतु सेथि भितरे मूर्ति पूजा होची कमन। किंतु जदि आमे माने बाइबल को देखिबा किबा कुरान देखिबा किबा हिंदू धर्मशास्त्र देखिबा, आपण जे कोनसी शास्त्र अध्ययन करंत ना कहीं सबु शास्त्र रे मूर्ति पूजा को विरोध करा जाइछे। तबे जदि आपण एमान को प्रश्न करंती जे भाई तुमे मूर्ति पूजा कहीं करूछ, शास्त्र रे तो बना अछि, एमान को उत्तर या हमर पूर्व पुरुष करि आसुतले, आमर परंपरा अच्छे, से आमे मूर्ति पूजा करुछ। तेबे एठार प्रश्न रहिला, एमाने निजर पूर्वपुरुषर परंपरा को एमाने बजाय रखिबे ना शास्त्र जहा कहूची ताको एमाने पालन करिवे। जदि एमाने शास्त्र पालन करू नाहंती, एमाने पूर्वपुरुष मानकर परंपरा को बजाय रखुचंती, ता माने एमाने इनडायरेक्टली माने इनडायरेक्टली एमाने निजर भगवान को अर्थात जो मान को समान ईश्वर बोली भावुचंती समान को समान अवमान करुचंती। कारण जेते धर्मशास्त्र रही अच्छे ताको किए ना किए कौन से उद्देश्य से निहाती लिखिथिबो। जदि शास्त्र मना अच्छे मूर्ति पूजा करनी माने कर नाही, माने एथिरे आउ भाविबार कौन से विषय नाही। नरेंद्र मोदी कहले फिंगी दियो मूर्ति को पानी रे। वास्तविक रे एमान कौन करुचंती, से करुचंती। प्रथम दिन एमाने भगवान बोली पूजा करिवे। गोटा माटी को नेकी माटी रे तैयारी गोटा मूर्ति को एमाने भगवान बोली पूजा करिवे। सही भगवान को कौन करिवे, 2 दिन पर 3 दिन पर नेकी फिंगिबे पानी रे। जदि पानी रे फिंगिबे माने एमानकर इटा केमितिका भगवान के जाने मु जाने नहीं। पूजा पाइला पर सीधा पानी रे जाई पड़िबो। माने एथरे कौन सी मिथ्या नुहे, एटा आपण भी देखुछन, मु भी देखुछि। जते भी पूजा पर्व पर्वाणी होछि कौन करा होछि, मूर्ति को फिंगा होछि। जदि मूर्ति को फिंगा होछि पूजा करा होछि काहे कि, तबे शास्त्र रे कौन सी जगह लिखा नहीं मूर्ति पूजा कर बोली, कौन सी जगह लिखा नहीं। हिंदू शास्त्र लिखा अच्छे न तस्य प्रतिमा अस्ति जस्य नाम महध्वज। आ श्रीमद् भगवत गीतार भी लिखा अच्छे मूर्ति पूजा कर नहीं। गीता भागवत भी लिखा अच्छे मूर्ति पूजा कर नहीं। आ एमानकर एटा को धर्मशास्त्र अच्छी मूर्ति पूजा कर बोली, एमाने निज धर्मशास्त्र पढ़िबे नहीं, मूर्ति पूजा करिवे, शशुरा को फिंगिबे। काठ पाषाण तरुलता ए सब अज्ञान देवता, एहांकठारे ज्ञान नाही, सुन उद्धव मन दे। श्रीमद् भगवत गीता शेष आड़क लिखा अच्छे। एमाने जदि निजर धर्मशास्त्र पढ़ी थांते ताहले जानी थांते, किंतु जदि आमे शास्त्र भी जदि आमे प्रमाण दे देलु एमती लिखा अच्छे, तथापि एमानकर नाली आखि देखेबा बिल्कुल जीव नाही। आ एमाने कौन करिवे,
ନିଜର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆସିବେ ବାଇବେଲକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜର ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆସିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ମିଳିଯିବ ଦୁନିଆରେ। ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି ମୂର୍ଖମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ପିଟିବୁ, ମାରିବୁ, ମାରିଦେବୁ, ଏମିତି କରିଦେବୁ, ଖାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଧମକ ଦେବେ। ମଝିରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଡିବେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀକୁ ନିଜର ବେଦ କେଟା ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଆସିଛି ବାଇବେଲକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଦ କେଟା ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ବାଇବେଲକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡିବେଟ୍ରେ ନିଜେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ନିଜର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ନିଜେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲା। ଆଉ ସେଇଟା କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, CRT ଓଡ଼ିଆ 2.0। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆମର JP ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ସେଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ତେବେ ଏମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିବେ। ତେବେ এই ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପୁରା ପଦ ପର୍ବ ସହିତ, ପୁରା ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ମନା କରୁଛି କ'ଣ, ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ବି ଦେଖିବା, ବାଇବେଲରେ କେଉଁଠି ଅଛି। ତେବେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛି, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଦ ଅଛି, ଗମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅଛି, ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାସିକା ଅଛି, ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କର? ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର। ତେବେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ମନା କରେ ତୁମେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ନାହିଁ। ରୋମିଓ ତାର 2 ପର୍ବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 1 ପର୍ବ 2 ପର୍ବ ପଢ଼ିବେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବନେଇ ଦେଲେ, ଗଛକୁ ଈଶ୍ୱର ବନେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ। ପଥରକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ। ଏପରିକି ସରୀସୃପ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ। ଏବେ ତ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କୁକୁର ହେଉଛି ଆମର ଈଶ୍ୱର। ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।